कांग्रेस दल सस्पेंड बहिष्कार कौन प्रभाव पड़े? कांग्रेस एक जातीय दल गोटे दल गोटे श्रृंखला भितर चले आउ नियम कानून भितर चले आदर्श आचरण और श्रृंखला जो व्यतिक्रम हुए दल से अनुशासन स्वरूप कार्यानुष्ठान ग्रहण करे। सुराबू गोटे पक्षे कहले मुझे 100% 100% कांग्रेस किंतु मो पु जेहेतु निर्वाचन बेले ढाई मो तो निज पुओ कौटी कहीदे खंडे भोट दियो मु कांग्रेस विरुद्ध में कहूनी विजेडी ना धरू नी कहते पुओ को खंडे दियो सी जो पुओ को खंडे दियो पुओ जेहेतु कांग्रेस प्रतिपक्ष दल में ढड़ा होम प्रतिपक्ष दल को एक दल थी समर्थन पुओ हो बा जे हो माने जो कहते कुरुक्षेत्र और निर्वाचन कुरुक्षेत्र एका भली से गोटे प्रति युद्धर गोटे धर्म अच्छी गोटे राजनैतिक दल गोटे धर्म अच्छी गोटे आदर्श अच्छी आचरण अच्छी से आदर्श आचरण व्यतिक्रम बोधे कांग्रेस अनुभव कला एवं कारण दर्शान नोटिस देता से कारण दर्शान नोटिस जो यथार्थ उत्तर देते बोधे कांग्रेस नेतृवर्गर ग्रहणीय है ना तेणु एआईसीसी कार्यानुष्ठान नहीं 6 वर्ष कांग्रेस दल निलंबित किंतु सुराबू जड़े वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं कांग्रेस विधायक होते आउ को दल विधायक होना 4 थर 5 थर होती कि सी कहते मत कांग्रेस दल काढ़े कांग्रेस अच्छी कांग्रेस दल न थी कांग्रेस गांधी विचारधारा ग्रहण करने गोटे बड़ खराब कथा नुहे किंतु गोटे कथा मु भावुची जदि पुओ जीते ताले से बोधे आ कांग्रेस को फेरबेनी जदि पुओ निर्वाचन बैतरणी पारि न हो पारा पुणी कांग्रेस जो निलंबन कर परवर्ती समय तक निलंबन आदेश उठे दे पारे माने जहाँ आगामी राजनीतिक अंक कहूँ किंतु सुराबू जेते जहाँ कहले भी माने कांग्रेस दल में आचरण लक्षण रेखा अतिक्रम कर साधारण जनता को मत तेणुक भल ही था से पूर्व निर्वाचन जो पुओ से बुलिले मनमोहन राउत हाथ से निज आड़ दल इस्तफा दे दी था भल ही था दल निलंबित कलापर आम जिते जहाँ कहले भी दल गोटे अनुशासन अच्छी कांग्रेस अनुशासन स्वरूप निलंबित कर सुर भाई व्यक्तिगत मत और प्रतिक्रिया जहाँ रखिए जनसाधारण केते ग्रहण करेंगे एवं अन्य दल कि ग्रहण करेंगे ता समय कह किंतु निलंबित 6 वर्ष में होती जोई भी कहले मु निर्वाचन लड़बी ना प्रसाद ये निजे कांग्रेस निर्वाचन लड़े नहीं बड़ पुओ को निमपड़ लड़े लड़े ना कि बड़ पुओ गोटे बड़ कथा कर पुतरा जो विरुद्ध में जाऊला बड़ पुओ से संतोष जेना को लेकिन टिकेट कांग्रेस जटणी कहीं भविष्य में जटणी हाथ में रही ये गोटे जहाँ गोटे भल योजनाटे कर सुर भाई निलंबित है कि सुर भाई गोटे कथा जी माइनस थे दलपाई से प्लस थे प्रतिदिन सामाजिक गणमाध्यम कांग्रेस में विपद किए कहला सी सुर भाई कहला सुर भाई स्वर सारा ओडिशा रे सब विधानसभा गुंजरित होता तो सुर भाई कांग्रेस लोकता को जिते जहाँ कहले भी से सीरीयस भाव नौ नुले कि दल प्रथम थर पर निर्वाचन समय कांग्रेस भाविला यदि सुरबाबू को आम निलंबन करूँ ना ताला आम दलर माइनस हो पारे कारण सुरबाबू कथा बेले बेले चिंतार पकईला और मानसिक दुश्चिंता आड़े दलर नेता मान ठेलदेला तेणुक दृढ़ कार्यानुष्ठान स्वरूप सुर भाई की से निलंबन कर सुर भाई समय जिते कई स्वर फिटू नुते बीजेडी विरुद्ध हो बीजेपी विरुद्ध हो स्वर स्वर 117 विधानसभा गुंजरित होता प्रतिदिन राजधानी सचिवालय आगे जदि साहसर से किए कहीपरुला सरकार विरुद्ध में सी होती सुर राउतराय किंतु बेले बेले प्रशंसा आउ बेले बेले माने जदि विरोधी दल को प्रशंसा करवा दल लोक हसा होता तेणु बेले बेले दल देखुला सुर भाई जी प्लस कर माइनस कर तेणु सुर भाई की निर्वाचन समय आचरण विधि दृष्टि दल श्रृंखला दृष्टि निलंबन कराई समय कह पुणी सुर भाई कांग्रेस को फेरवे कि न फेरवे सुर भाई जी पपुलार होती ये जो पुत्र मोह जो जो भाया बद ये आप भावुं कहार भूल कहार एक्चुअली सुर भाई ना कांग्रेस दलर ना पुओर ना
କାହିଁକି ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅନପପୁଲାର ହେଇ ଆସିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ପପୁଲାର ସୁର ଭାଇ ଆଜି ବି ପପୁଲାର, କାରଣ ତାକୁ ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁର ଭାଇକି ଜାଣେ। ମାଡ଼ି ଚାଲ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍, ଥୁ, ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲିକ୍ ଶବ୍ଦ ତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ରାଜନୀତିର ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଛି। କେବଳ ସୁର ଭାଇ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଏଥର ତାଙ୍କ ବାପା ବଦଳେ ପୁଅକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପୁଅ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ଆମର ବିଶ୍ୱାଳ ଯେଉଁ କଟକରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ, ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ। ପୁଅ ଆସିଛି, ବିଜୟ ମହାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ପୁଅମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଆସିଛି। ତେଣୁକରି ସେ ସୁର ବାବୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ତ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁଦିନ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିବିନି, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବିନି, ସେଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯାହାହେଲେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ତାଙ୍କ ମନମଥ ରାଉତରାୟ ମୂଳରୁ କହିଲେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଛିଡ଼ା ହେବି ନାହିଁ କି ସେଥିରୁ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ଛିଡ଼ା ହେବି ବିଜେଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେବ। ବୋଧେ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଜେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ। ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏକ ସମାନ ମୁକାବିଲା ମୂଳକ ପ୍ରାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଜଣେ ପାଇକ ପୁଅ ହିସାବରେ ସୁରତଙ୍କ ଯେତିକି ଖାତିର ଅଛି, ମନମଥ ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପାଇଲଟ୍, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏ ପାଖେ ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟ ପାଇଲଟ୍, ସେ ପାଖେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ IAS ଏବଂ ତଥା ସାଂସଦ। ତେଣୁକରି ଯାଇ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନେବା କଥା ହେଲେ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇଟା ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାହା ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମାନ କ'ଣ? ଶୁଣ, ସେମିତି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଗତ ଥର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଥିଲା। ମୋଦିଙ୍କ ହାୱାରେ 7ଟି ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ନ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଜିତିଥିଲେ। ତେଣୁ ପଲ୍ଲା ଭାରି କଥା କିଏ କହିବ? ପଲ୍ଲା ଭାରି ହେଉଛି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଥରକ ଅପରାଜିତାଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିକ୍ଷୋଭ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ବେଳେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭୋଟ୍ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ନୋମିନେସନ୍ ହେଉ ଏବଂ କିଭଳି ଭୋଟ୍ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା, ଏବେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବ। ଅଛି ବିଜେପିର ହାୱା ଅଛି କ'ଣ ନା ମୋଦିଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଭୋଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୋଟ୍ଟା ଲୋକସଭାରେ ଯେତିକି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ତା ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ନା ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଗେନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଯଦି ବା ଇଏ 100 ଆସନ କହୁଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ, 70ରୁ 80 ଭିତରେ ଆସନ ରହିବ। ବିଜେପି ବୋଧେ ସେଇ ଯେଉଁ 35ରୁ 42, 44 ଭିତରେ ଆସିବ। କଂଗ୍ରେସ 12ରୁ 15 ଭିତରେ ଆସିବ। ସମ୍ବଲପୁରରେ